Game to na ni sa atong bakbakan diri ha. Undercard na to ang team Joyful Toledo City versus team Triple G. Ang team Joyful Toledo City sila si Ismael Linard og si Tongtong kontra sa team Triple G Jomar Jojo. O kini serbisyo Tongtong para uno. Gilayata ni Linard wana oy. Why makasaw na to eh. Grabe. Score 1-0 na. 1-0. Okay niya itong bakbakan diri sa Barangay Ibo, Toledo City. Sponsor niya ni Vice Mayor G. Sige, Honorable Eric Espinosa. Mauna sila ang duha ang atong sponsor diri. O ang atong organizer diri mao si Boss Aron Pahaganas. Og under ni sa partner Bula Promotion. Shout out din ni Boss Tisoy og ni Ma'am Rosalyn Rosal diha sa Peace Valley ha. Okay, ni serbisyo Tongtong para dos. Agay! Oh, serbisyo Tongtong. Side out, side out. Bola sa team Triple G. Okay, back to the ball game. Ini serbisyo Jojo para uno. Jed, score. 1-2 na, 1-2. Shout out din ni Boss Ariel Bindanillo. In attendance sila sa itong bakbakan na si Boss Ariel Bindanillo. Wana, nagkaputo ka na. Jomar. Tara, kapag Jojo, gipik ang Tongtong, sound ni Jed. Ismael, barag na. Lasun pa! Wana, bantay mo! Tara! Impas na ng utang. Iguales 2 na. Kini serbisyo Jojo para 3. Linard. Tokpo ni Linard. Counter patay ni Jojo. Sumablay. Side out. Iguales 2 ang atong score. Iguales 2. Shout out din ni Boss Joseph Ababa. Konsehal Louie Alquisalas diha sa Barili. Shout out. Jason Encilia. Shout out diha sa Nalhog Dalagit. Og ni Rolly Behek ato ang amigo di ay nga adunay Facebook page nga Maisi Orlan. Para. Girak-rak na. Wana gubaan na. Kana. Sao lagi tampalong ni Tongtong eh. Pad dire. Tres dos na, 3-2. Kini para 4 ni serbisyo Linard. Score 4-2. 4-2 ang atong game to ha. Midawg sa game 1 ang team Joyful Toledo City. 4-2 na, 4-2. Kini para 5 ni serbisyo Linard. Jojo, may pabuto. Kuhang Linard. Awas again. Score 5-2. Shout out Biboy Burha, alis na. Shout out Boss John Tox og ni Ma'am TC diha sa Tisa Labangon. Serbisyo Linard. Kini para size na ang team Joyful Toledo City. Tokbo ni Jed. Kana. Hala, sakto ras counter. Good item. Score 6-2 na, 6-2. Change court. This game is brought to you by Maricel Anthony Chicharon. Si Boss Best Chicharon. O ang Emil Ban po rin. If you are in need of a van for
City Tour, Highland Tour, call 0995-243-54111. Email Van po rin. Score 7-2 na. Servisyo Leonard para 8. Score again. Rally na mayo ang team Joyful Toledo City. Gibaon sa 2 ang team Triple G. 8-2 na. 8-2. Kini Servisyo Leonard para 9 ni. Ay, score again. Permanente na, dagdalian na. Wala na. Wala na mauna na. 9-2 na, 9-2. Kini para GST, Servisyo Leonard. Awas na sad. Score. Kini para 11 na. Tungtung. Bakit na, guba na yung 2. 11 na. Panay na partner no? Panay na para daog na. Para champion ng team Joyful Toledo City. Latos! Way pugong tawag bagrak! Daog yun. Grabe ang tungtong Sus! Murag nasudlag daw tang spiritus tungtong. Champion na ang Joyful Toledo City sa atong bakbakan undercard dire sa Barangay Ibo, Toledo City. Sila na champion, pildi ang team Triple J.